Unsa may tingog sa tren nga puno og Mr. Chips? Unsa man? Na chu-chu! Nya, kalit mi hunong. Unsay tingog? Unsa? Edi cheese! Maisaya ang bonding kung dunay Mr. Chips Nacho Cheese. Naapod og Mr. Chips manamis mais. Maisaya bang gipangita nimo? Palit na og Mr. Chips Nacho Cheese. Og Mr. Chips manamis mais. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Dito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Unsa inyong balon? Among cheesecake, milky cheesecake, lemon square from mommy. Siksik ug yummy. Milky cheese oy kalinaw, bitaw ko ito sa kalami. Lemon square cheesecake, shared with salt sa snack time. Uno sa milky cheese sarap. Himua silang busog kada recess sa siksik nga Lemon Square Cheesecake. Siksik sa milky cheese kalami. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pirmi ba ka busy sa trabaho o kulang sa pahulay? Matod sa mga research, mamahimong magkulang ang nutrients nga pwedeng mo resulta sa high blood pressure, high blood sugar ug makaapekto sa kalagsik ug resistensya. Ang Centrum Advance kada adlaw pwedeng makatabang uban ng saktong kaon ug regular nga ehersisyo. Ang Centrum Advance kumpleto from A to Zinc nga gasuporta sa normal blood pressure ug normal blood sugar. Gatabang pud sa kalagsik ug resistensya sa sakit. Ampingi ang lawas, labi na gatrabaho ka. Kauban ang Centrum Advance. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan, take Centrum Advance every day. Sa detergent nimo, basi puro bula-bula-bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mabula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus brand X. New Ariel Clean and Bright. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Cobra Energy Drink. Kargado ng Immune Plus. 15 pesos SRP lang sa mga suking tindahan. Tatag mo, tatak Cobra. Bagong hairstyle, basig madaot, Vita Keratin ang bahala nimo. Hair gandang salona, gandang para sa akin. Sa kada semana nga paggamit, get sa long-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang kada sachet base sa SRP. Si Grace, mag-demo sa among mga mekaniko bahin sa accident insurance. Mabalian, maipit o maigo man sa trabaho, basta insured mo, paningkamutan namong naamoy makuha. Benefits are subject to policy contract provisions. Sun Life Grepa. Gets ka na mo. Kami manubag para nimo. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Kung crispy pata ang sudan ni Bunso, sakit daw sa ngipon. Agay! Kung kanunay ka toothbrush with Colgate Maximum Cavity Protection Kalig-on sa akong ngipon! versus non-fluoride calcium carbonate toothpaste, Colgate, ngipon na lig-on. Ngipon nga palaban! With regular use. Ingon ang bini, mag-Rexona Pirmi, ang #1 Deo Lotion sa nasod. 8 pesos na ang SRP. Palit na! Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya, aron makat-on! Enerhiya, aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya, aron makapanawag sa mga pinangga. Hello?
Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.